نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اج مولوی آدھا جی حضور دے سامنے یا رسول اللہ دا نعرہ لاونا جائز آئی ہن حضور موجود کوئی نہیں لہذا ہن یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں لاونا چاہیے ہن یا نبی اللہ دا نعرہ نہیں لاونا چاہیے اور ظالما کچھ خیال کر حالے میرے نبی پیدا نہیں ہوئے اور دنیا تے تشریف نہیں لے کے آئے جبریل امین پہلے نعرے لا رہا دا اظہر یا رسول اللہ اظہر یا نبی اللہ کوئی حضور حالے دنیا تے آئے کوئی نہیں جبریل یا رسول اللہ دے نعرے پہلے لا رہے آئے اج سنی بھی محفلہ سجا کے نبی دے ملاد دیا حضور دی ولادت دیا گلا کر کے یا رسول اللہ دے نعرے لا کے جبریل پاک دی سنت ادا کریں دے میں ایک اور دلیل دیوا تے ذرا توجہ نال سن کے ایمان تازہ ہوے مسلم شریف دی حدیث ہے مسلم شریف دی حدیث ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکے جو ہجرت کر کے مدینے تشریف لے کے گئے اج مولوی آدھا جی نبی دا سامنے ہونا ضروری ہے یا رسول اللہ دا نعرہ جائز نہیں جو حضور سامنے کوئی نہیں آ میں تمہیں ثابت کر کے دکھاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضور نے مکے ہجرت فرمائی مدینے تشریف لے کے گئے اور مسلم شریف دی حدیث دے لفظ سن میرے نبی پاک علیہ السلام جب مدینے دے اندر داخل ہوئے مدینے دے لوگاں نوں پتہ لگا نبیاں دا نبی آیا ہے آمنہ دا لال آ گیا ہے ودوہا دے چہرے والا آیا ہے حدیث دے لفظ سعید الرجال والنساء فوق البیوت سعید الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق وینادون یا محمد یا رسول اللہ وتفرق الغلمان وتفرق الغلمان فی الطرق وینادون یا محمد یا رسول اللہ حضور مدینے دے اندر داخل ہوئے مرد تے عورتاں مکاناں دی چھتاں تے چڑھ گئے حضور دا دیدار کرن واسطے حدیث میں زبان کٹے سا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلام حضرت توجہ فرما مولوی آدھا یا رسول اللہ دا نعرہ جائز نہیں اور سن ذرا بچے مدینے دی گلیاں دے اندر دوڑ رہے وتفرق الغلمان فی الطرق ہائے ہائے سبحان اللہ پھر جی ایک مولوی آدھا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ویلے سامنے موجود ہیں تاں بچیاں نے یا رسول اللہ دے نعرے لائے تاں بچیاں نے یا محمد دے نعرے لائے ہون موجود نہیں لہذا ہون جائز نہیں پیر صاحب بیٹھے پڑھے لکھے بندے نے ذرا توجہ دے نال سنو مولوی صاحب گلاں کرنیاں سوکھیاں علم دے تساں دعوے کریندے ہو علم ہے کوئی نہ حدیث دے لفظ فی طریق نہیں ذرا توجہ نال سنیا گل کہ وَيُنَادُونَ فِي الطُّرُقِ فِتوروں کے یعنی ایک رستے تے بچے نہیں دوڑے بلکہ بچے مدینے دیا مختلف گلیاں دے اندر کوئی بچہ ادھے دوڑ رہا ہے کوئی ادھے دوڑ رہا ہے کوئی ادھے دوڑ رہا ہے کوئی ادھے دوڑ رہا ہے اور میرا نبی تو مدینے دی ایک گلی دے وچوں آ رہا ہے لیکن بچے ساری گلیاں دے اندر دوڑ رہے ہیں تے ہر گلی دے وچ یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے ہیں تو کہتا ہے نبی کا سامنے ہونا ضروری ہے اگر بچے دوڑ رہے تھے تو حضور تو ایک گلی سے آ رہے تھے نا میرے نبی تو ایک گلی سے آ رہے تھے لیکن بچے ہر گلی دے وچ دوڑ کے یا محمد یا رسول اللہ دے نعرے لا رہے ہیں اج اسامی محفلاں سجا کے نہ بچیاں دی سنت ادا کرے میں ہن میرے نبی دی سواری چل دی آ رہی ہے ذرا توجہ دے نال سنو حضور مدینے دے اندر داخل ہوئے حضور دی سواری چل دی آ رہی ہے اٹھنی چل دی آ رہی ہے ڈاچی چل دی آ رہی ہے اور لوگوں نے اپنے گھروں میں سجایا ہے کوٹھیوں میں سجایا ہے محلہ میں سجایا ہے اپنے گھروں میں سجا کے کھلوتے ہیں ہر بندے دی تمنا ہے حضور میرے گھر آوے سونا نبی ساڈے گھر آوے بڑے بڑے امیر لوگ کھلوتے ہیں اپنی کوٹھیوں تے محلہ میں سجا کے غریب لوگ بھی موجود ہیں ایک کچا مکان او دا باسی ہے او دا رمن والا جدنا حضرت ابو ایوب انصاری ہے وہ بھی اپنے گھر میں سجائی کھلوتا ہے اپنی کلی میں سجائی کھلوتا ہے حضور میرے گھر تشریف لے کے آوے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لوگ مذاق اڑا رہے ہیں آج ابو ایوب ذرا اپنی حیثیت تے دیکھ اپنا مکان تے دیکھ تو کتھے او نبیاں دا نبی کتھے میرے حضرت ابو ایوب انصاری اندر مکان وچ بیٹھ کے جا کے رونے لگ گئے چیخاں مار کے رونے لگ گئے دھاڑا مار کے رونے لگ گئے آپ دی بیوی آپ دے قریب گئی پوچھدی
जी अबू अयूब रोंदे क्यों? अदे काश अज मेरे को भी पैसा हो गया, मेरे को भी माल हो गया, कोठी हो गया, मकान हो गया, ये नबियों का नबी मेरे घर तशरीफ लेके आ गया, मैं रोना मेरे को कोई चीज मौजूद नहीं है। मेरे नबी पाक दे गुलाम हजरत अबू अयूब अंसारी दी बीवी भी रोवन लग गई। आप अपने मकान च नुक्कर च बैठ के रो रहे ने और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सवारी चलदी आ रही है। हजूर अलैहिस्सलाम ने देखिया मेरे गरीब गुलाम भी खलोते हैं, अमीर हो यार तवज्जो है यार या कोई ना? वैसे तुम्हारी यार समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जरा सुभान अल्लाह ऊंची आवाज में जरा ज़ौक नाल आखो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखिया मेरे अमीर गुलाम भी गरीब गुलाम भी। हजूर ने फरमाया मैं अमीरां दे घर जावा गरीब परेशान हो सन, गरीबां दे घर जावा अमीर परेशान हो सन। मेरे नबी ने अपनी ऊँटनी दी मुहार ऊँटनी दे गल च पा छोड़ी, ऊँटनी दे गल च पा छोड़ी। फरमाया ना कती मामूरा तुम मिनल्लाह है, ए मेरी ऊँटनी मामूर मिनल्लाह है। इनू पता है ए जान दी है मैं किथे जाके बवना है। हाय हाय। हजूर ने फरमाया ना कती मामूरा तुम मिनल्लाह है, मेरी ऊँटनी मामूर मिनल्लाह है, ये जान दी है मैं किथे जाके बवना है। पता लगा जड़ी ऊँटनी ते हजूर सवार हो जावे उसनू भी इल्म आ जांदा है। मदीने दियां ऊँटनियां जान दियां हन, बोलो मदीने दियां ऊँटनियां। ये पाकिस्तान दे कुछ उठ हैं जिहड़े हाले भी नबी दा मकाम नहीं जा। मदीने दियां ऊँटनियां जान दियां न, पाकिस्तान दे कुछ उठ नुमा मौलवी हैं जिहड़े हजूर दा मकाम नहीं जानदे। तू जो मर्जी कर ले। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा नबी पाक अलैहिस्सलाम दे गुलामों तवज्जो ऊँटनी चलदी आ रही है। हजरत अबू अयूब अंसारी दी बीवी बूहे दे विच आके खलो गई। इन्हें थोड़ा जिहा दरवाजा खोल के पर्दा हटा के वेखण लग गई कि वेखा ते सही ऊँटनी बांधी कहंदे दरवाजे दे उत्ते। हुण हर बंदा ऊँटनी दियां मिन्नतां कर रहा है, रो के आदा है ऊँटनी साडे दरवाजे ते बह जा, साडे बूहे ते बह जा। मेरे नबी दे गुलामों ऊँटनी कोठियों को क्रॉस करदी हुई आ रही है, मकानों को क्रॉस करदी हुई आ रही है। चलदी चलदी ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी दे बूहे ते आके बह गई है। हजरत अबू अयूब अंसारी दी बीवी दौड़ के अंदर गई। अबू अयूब अंसारी दे मोढे ते हाथ रख के आदी है, अबू अयूब साडे रोवण दे वेले मुक गए हैं, साडे खुशियां दे वेले आ गए हैं। आते सही जरा आके देखते सही जिस नबी दा तू इंतजार कर रहे हैं वो नबियों दे नबी दी सवारी साडे बूहे ते आके बह गई है। अबू अयूब अंसारी दी अखां चों आंसू आ गए, रो के आदम तू किधर ख्वाब ते नहीं देख रही है, नींद दे आलम दे अंदर ते नहीं है। फरमाया नहीं नहीं मैं जाग दी अखां नाल वेखिया हुजूर साडे बूहे ते आ गए ने। ओ तू जरा दिल नाल याद ते करना, तू दिल नाल पुकार ते सही ना। अल्लाह दी कसम है तू अज मदीने वाले नू याद कर, रब्बे काबा दी कसम है मदीने वाला अज भी तेरे ते करम फरमा सकदा है, अज भी हजूर तशरीफ ले आ सकदा। नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी सवारी दे मोहताज नहीं, किसी किराए दे मोहताज नहीं, किसी चीज दे मोहताज नहीं। अगर वो करम फरमावना चाहन तो नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने गुलामां दे घर हुण भी तशरीफ ले आ सकदे। जाहिलाना अकीदा बाज लोगों का, बाज लोग कहते हैं जी हाजिर नाजिर, तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी हाजिर नाजिर होते हैं।
تو وہ محفل میں آ جاتے ہیں، غلط بات ہے، ایسا ہمارا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ حاضر ناظر سے ہمارا عقیدہ یہ نہیں، مراد یہ نہیں کہ حضور محفل میں آ جاتے اور محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہیں، کوئی ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ حاضر سے مراد ہے کہ حضور موجود ہیں، اپنے روضہ انور میں حضور موجود ہیں۔ حاضر کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنے روضہ انور میں موجود ہیں۔ اے گل پکا لو، مولوی ساڈے جٹاں بندے نو پھد کے کول با کے مڑ تساں جو ساڈا نبی حاضر ناظر تو مڑ محفل نظر کیوں نہیں آوندا؟ حاضر ناظر جو ہوندا مڑ تساں آپ کرسیاں تے کیوں بیٹھ ویندے ہو، آپ مصلیاں تے کیوں بیٹھ ویندے ہو؟ جنے معاذ اللہ، ایسے جاہلانہ سوال۔ اج ساڈا عقیدہ سمجھو، حاضر ناظر تو مراد کے ہے؟ حاضر تو مراد ہے حضور اپنے روضہ انور دے وچ موجود ہیں، تے ناظر تو مراد ہے ویکھنا، یعنی حضور اپنے روضہ انور دے وچ تشریف فرما ہو کے ساری کائنات نو ویکھ رہے اے ناظر۔ ہاں اگر وہ مہربانی فرماونا چاہیں، کرم نوازی فرماونا چاہیں تو خود بھی تشریف لے آ سکدے ہیں، محفل تشریف لے آ سکدے ہیں۔ اے ہی ساڈا عقیدہ حاضر ناظر۔